lamsogo hanya hai jotono no taibo malay ko hanya hai আচ্ছা আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই তো জিজ্ঞেস করতেছেন স্যার মানে আপনি কি মানে মুন্ডার গাড়ি নেবেন না আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা স্যার হ্যাঁ স্যার বলতেছিলাম আপনি যদি হুন্ডাই নেন কোনো অসুবিধা নেই ভালো গাড়ি স্যার আর মারুতির গাড়িও এখন স্যার আগের থেকে অনেকটা আপডেট হয়েছে স্যার হ্যাঁ মারুতির গাড়ি তো স্যার ছটায় আপডেট প্লাস সবটি মডেলেরই লুক meeting wa habza চেঞ্জ করছে meeting pai kalber thanga আমি মারুতিতে স্যার সুইচ করছি হ্যাঁ হুন্ডাই থেকে হ্যাঁ আমার নাম পম্পা স্যার আমাদের দামি লায়া কো স্যার তাহলে আপনি আমাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন হ্যাঁ ওনারা কিনলেও কিনেন আমার কোনো অসুবিধা নেই প্রবলেম নেই স্যার কিন্তু মারুতি অনেকটা আপডেট হয়েছে আর কি স্যার হ্যাঁ তো যদি আর নেক্সট মান্থ তো আর দেরি নেই তাহলে জুলাই তো আজকে যাইতেছে আরে জুন তো শেষ সামনে মাস তো জুলাই আর এক মাস আছে সামনে তো স্যার তাহলে আমি বলি তো আমি তাহলে নেক্সট মান্থে আরেকটা ফোন করে দিতে আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ marketing मैं पापा चक्रवर्ती बोल रही हूँ सर आपके साथ मेरी बात हुआ था हुंडई पे सर हुंडई शोरूम से हाँ सर हेलो हाँ 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 सर सर बोल रहे थे आपने गाड़ी परचेस के लिए प्लानिंग की थी सर आप क्या परचेस कर लेंगे सर आप अच्छा सर आपको तो 7 सीटर या 6 सीटर गाड़ी चाहिए था ना सर कितना देखे थे आप शायद lamsogo laibo hanya hai malay ko अच्छा अच्छा सर तो सर नेक्स्ट सर आपका प्लानिंग तो फिर कब तक हो सकता है सर नेक्स्ट मंथ ना सर अच्छा सर मैं बोल रही थी मैं तो अभी हुंडई से स्विच किया हूँ सर अभी मैं मारुति में हूँ तो सर मारुति में अगर आपको CNG प्लस 6 सीटर या 7 सीटर चाहिए तो सर अर्टिगा मिल जाएगा सर आपको अच्छा होगा सर गाड़ी तो सर आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको एक बार गाड़ी दिखाता हूँ सर इसमें की लेकिन Vishudya Burma hi hello Vishudya Burma hello हाँ सर आप ONGC में थे ना आप मेरे से बात करके गए थे हुंडई शोरूम में हाँ सर तो आपका नंबर Tini to last day মানে 20 তারিখ জুন তিনি 20 জুন নরকনো যে থানে ভিডিও রোগা আপডেট মানি Alto K10 মে WagonR যে এডিশনাল অফার দङ নাই যে আবনি তিনি লাস্ট ডে আবনো নরকনি বাই তিনি লাইভ মা থাইকা নরকনো সানা হনাই নরক যারা যারা WagonR বে Alto K10 নানা হানি ওয়ান চুকি দङ হাকে নেক্সট মান রগ ফানানা হানি ওয়ান চুকি দङ বা ও মাস লাস্ট রগ নানা হানি ওয়ান চুকি দङ হাকে তিনি বিসিমবো বুকিং খাইনা দিয়াং বাই করঙ্গি নাই आंबाय कॉन्टेक्ट खायना बुकिंग खायना रखांके ओ एडिशनल ऑफर नरक मानि थांनाय दा बुकिंग खाया हंगे तो लॉस नै थांनाय नरक नेक्स्ट मंथ नगो बसुगन ऑफर आमो तां सायमेया को 35000 रक थांगान दा मासु केन 45000 कम या 45000 सिर्फ टॉप मॉडल नि प्राइस रो पेट्रोल टॉप मॉडल हाई 11.5 लाख थांगो अच्छा अच्छा सर हाय हेलो हमरा तावान छुटी आ वन छुके तावान छुमा तांसा ठीक है सर आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप ONGC में अगर तो ONGC में बोलेंगे तो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं अगर आप शोरूम पे आएंगे तो मोस्ट वेलकम सर एकदम बहुत अच्छा होगा सर
ঠিক আছে প্লিজ abo no मैं no अभी rok आपको jara एक बार jara कॉल करूँगी alto K10 hamjagui tongnai rok ba WagonR hamjagui tongnai rok tini ni bisingo booking khaina rok bai dini rok offer belai kaham manani additional offer oi tongo tini no last day aboni norok booking khaina rok bai jotono amoni bagui no live ma phaisu tini hi hello no mana khaita mo khaina nang nai thok saga ni bisa amoni le ansari mali yang sorry na kati tama khaita mo bisa showroom achogoi tongo Saiba, na le dinda zomo kene. ঠিক আছে তাহলে ফোন করে ওটা দিয়ে ani tongo ka kalok nai se koroi acha belai kaham gok tong khang ke to te na na ya jodi no jara jara keri rok ketal na hani wan chu tong nai rok ni bagi ta heda mane baksa to na hani wan chu tong na heda ke bong ni bagi ma to bo bole update ang to norok no joto video ni bising te update ru do ke ba tini hai no hai last day ba live of hai sai ri siwan hani nai live phai kya সময় সীমা ya আও baksa ni live am tunyo সময় করে ani bo same am thai condition no je salo sabong kam hai ke nogo thangai restaurant করে chuna chana pro time করে manai bahai tong sadi wati rok da bhai baira to wati phaya satung to goi tong no go kaham no tongo nangke bahai tong অজয় দেবর মা কাহামদা তং বাই কাহামনো মোটামুটি কাহামনো নংকে কাহামদা তং গরম নি আবার ঠান্ডা নি কালকা ঠান্ডা হয়ে গেছে आम कैसे बने रेसिपी सुनने लगा हैं कौन खाए ani bahai no rest rok kare am to nyo rest kare pura mai mu chana time kare nogo mane room rok thamong na rok suro time kare hai pura songi cha di phai di kosto nek boro life kosto ani kaisa question tam question sungdi nang tam ram thanga ang tam ram thanga ang tam chanai dress kare mai chana time kare di borok mai to phan the mai rong wa se ang puro firo gai mat langai thangu am se dress kare norok bo khaine di se manan jara part time khai jongnai government chakri khai jongnai borok se mana bisu kosto rang ni bagai nogo ajugui haino buni sagate chanani egram ke aram tei ni jini chanani bisu kosto nini yang tigari pai ke basu discount tong ani company no offer ni bade rang tei 10-15,000 komedi nai phai je mansa gani ro je mansa gang khai ro nai je mansa khai ro ang je ani ro phai nai hisab na phai ke se samana ang khai ja ro khai dia phone ti hingan ke ang mai khai man sabana bisas khai galak bole abai bas kang phai jang jotono komedi nai nunggu berai thuk lasa hambai biplop যে খাইনাই বসে সাইমন বসে কষ্ট কাম খাইনাই ইনকাম খাইনানি
जों मिटिंआव हाबबायगोन तम सानाय फुङाव शोरूम भागेंगे मीटिंग हाबो मीटिंग हाबगंगे मीटिंग फोटो मारो रोल पे वो फोटो रे मानी पड़े टारगेट डिजा को टारगेट मा सुपुंगो एकबारे टेंशन कष्ट रविवार सिमिसे किसा शांति रविवार बड़े शांति के लाइव हेलो सर कौन बोल रहे हैं सर तुम नाम बोल सकते हैं डिम्पल डबल अच्छा सर सॉरी मैं एक्चुअली वो आपके साथ मेरा हुंडई में बात हुआ था गाड़ी देखने आए थे आप हाँ हुंडई में बात हुआ था काशीपुर हुंडई में हाँ सर हाँ तो आपने क्या गाड़ी खरीद ली है क्या सर प्लानिंग चल रहा है ना सर बोल रही थी क्या आप हुंडई का गाड़ी लेंगे जनवरी नों बाय माल ने फाइ दङ बाय फाइदे लास्ट एडिट अबाउट दिस लक्ष्मी चरण त्रिपुरा बसुक डाउन पेमेंट ना ना अब गाड़ी नि दाम बुझियो बो गाड़ी ना नाय aboni डाउन पेमेंट आं साइरो ना सुनदि 10 हाजार दिननि सेलेरि बसु दया कुमार देबरमा हामबायदो नोंगानो कमेन्ट खाइ दङ बागै त्यानि लाइभ बाय करंगि दङ बागै एपनो आंगानि सेलेरि रंनि अरो साइमागला आंनो साजाक जे आनि 15k कंप्लीट खांके आं क्वेश्चन ते आंसर वीडियो तो वन होने अपलोड नरक जे आनो क्वेश्चन खाइमाने जतोने आंसर मानाने खाखायो किसा नासिंगि दंगे दो प्लीज नाका दे आं लाइभ साइमाने बागै ताजोले दि ताइ मगे नंगो इनकाम खाइ दं बिजनेस तब खानाय जौ खाइ दं नंगो साइमानो social media roga haino phacha salary rong saimia bla heda but ani question te answer video khai pura ang sai do wana anga puro gari paina pagi ठीक है सर फाइदे श्योर फाइदे एक बार भी नहीं बोलूँगी तुम नई मत लीजिए क्योंकि हुंडई गाड़ी अच्छा है मैं खुद बेची हूँ मुझे पता है मैं एक्चुअली अभी स्विच करके मारुति में आई हूँ खैरपुर जो पल्लवी मोटर्स है वहाँ पे आई हूँ ठीक है सर तो वहाँ पे भी सर अच्छा खासा गाड़ी है जैसे कि ब्रेजा सर क्रेटा के साथ कंपेयरिंग में जाएंगे तो ब्रेजा में ठीक है एड्रेस वगैरह नहीं है एड्रेस क्रेटा 20 मिनट में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं आपको ठीक है सर दारा तो कुदी दी बरका हम ठीक है सर माले लेवन दो नेक्स्ट वीडियो रोगा हम मैं करेंगे चौंके तो दारा और आपका सीएनजी भी आ जाएगा आपका 6 एयरबैग्स भी आ जाएगा आपका और सनरूफ भी आ जाएगा सब कुछ मिल जाएगा आपको सर ब्रेजा में हाँ नहीं तो आप 6 इसी बजट में आपका जो क्रेटा का जो लोएस्ट प्राइस है उससे भी कम रेट में आपको सर यहाँ का आर्टिका मिल जाएगा आपको समझ गए वो भी सीएनजी विद पेट्रोल ठीक है सर सीट भी अच्छा है सर उसका कंफर्टनेस भी अच्छा है सर 6 एयरबैग्स के साथ आया है गाड़ी सर अभी नहीं आ ठीक है सर तो एक बार देख सकते हैं आप सर मैं नहीं बोलूँगी कि आप हुंडई मत लीजिए हुंडई तो अच्छा है मैं कभी नहीं बोलूँगी हुंडई लेकिन एक बार कंपेयर करके देखिए सर हुंडई और मारुति में सर बहुत सारे लोग सर वो क्रेटा वेन्यू वो सब ये करके मतलब कैंसिल करके सर मेरे से ये सब गाड़ी ले रहा है सर तो आप एक बार सर काइंडली अगर आएंगे आप खैरपुर शोरूम पे तो आप देखेंगे एक टेस्ट ड्राइव लीजिए सर देखिए तभी तो आपको पता चलेगा ना गाड़ी में डिफरेंस क्या क्या है ठीक है सर और बाकी जो हिंदी बनी माई माई तो हजक नो दी बड़ो जाना को दुईटा आराई तो रोगा जाना लेंगे तो सर आपको उसमें सर एलॉय भी नहीं मिलेगा सर आपको बेस में जाएंगे तो हाँ सर हाँ Have you any vacancy for सर अगर हो सके तो सर एक बार आएंगे सर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं भी आ सकती हूँ आप अगर पॉसिबल होगा तो सर Joy Tripura hi hello
हेलो हाँ हेलो सर ठीक है सर इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते एक बार Tini आपके साथ zara देखी zara जाएगी ani live फोटो book सर। ka talang itong nai rok Jotono subscribe तो khanya badi ये रिक्वेस्ट है सर एक subscribe बार khanya देखी जाएगी kangke ani channel bi subscribe khanya kangke ketal ketal हाँ gari ni हाँ सर update rok ऑफर्स khanya वगैरह video तो rok ये no मैं man दे दूँगी to जितना मुझसे होगा offer rok ni wan कम tabu durga करके दे puja दूँगी सर baskang कोई प्रॉब्लम नहीं festival है ठीक है season सर phai tongo kharchi mela ठीक rok ni offer di ठीक है wan hai ma tongo norok subscribe khanya kangke video ni bisingte update mani manai ja How are you from? Hi, where are you from? तुम्हारा इसका टारगेट तुम्हारा इसका टारगेट ना তারপর তো মানে প্রথমে দিয়ে দিছি তিনটা তিনটা তো আমি পারতামই না এই তো আমার কাস্টমার আজকে 20 তারিখ আর 10 দিন আবু তো রে ভগবান Nini para boro samanai ani para bisramgon saito tajol dito ng marriage da marriage yaw kaji kya ko single no Los Michoran Tripura Artiga Carbusuk naked Rom the CNG the petrol CNG hingangkai 10 lakh naked price pet ko best model ta top model hingangkai to 12 lakh on road hingga 14 lakh finance খাইনা কে নরকনি অরবসু কম রেট অফ ইন্টারেস্ট মান আমো তো সিভিল স্কোর চেক হেমানি বিসিনতি সেতে তামো খালাই নং বিজনেস দানা জব দা খাই দং আমো নাইনাই ব ফাইনান্স রিনাই আমো নাইনাই বড় সিভিল চেক খাইনাই বসু রেট অফ ইন্টারেস্ট রিমান আমো নাইমানতা Alto K10 top model petrol bobo high offer tong tabuk Alto K10 petrol 45 CNG 45 tong tini ni bising booking khai ke 45 manai ge jodin tini missing booking khai ang ke to 35 ta tini additional offer last day haini bagin yang live of hai nong no sana bagin ya live of hai mani tini additional offer tong mani tini last day hine second hand gari tongo da chini showroom to second hand gari tongo haipono ang second hand gari naya second hand gari ni alada borok tongo bono call khaide ani youtube haboi thangai second hand ni video tongo a jaga thangai david debor mahani number tongo bono call khaide ang bo bisramgons bara nai tongo ঠিক আছে বিশ্রামগঞ্জ tongo ta na thanks welcome সিভিল স্কোর ছাত্র তঙ্গ জব খায়ো ছাত্রনি মানে ছাত্র ঠিক দেয় না ছাত্র বুঝে সারা ছাত্র কা টাকা ব্যাংকনি হিঙ্গাঙ্কে সিভিল স্কোর সারা ছাত্র হিঙ্গাঙ্কে 8.35 ke no mani manai rok bank finance from the Punjab National Bank SBI TGB rok ta Waishapro Bisramgons Nagyaba Ang Tangjagya Yango Mangsi Kumulong area Khairpuro Mangsi Kamni Bagai Pararogo Tangjagya Blamsuk Ge Pararogo Tangpano Ani Nog Bisramonjo Bazar Gisa Chalo Gang Bazarogo Tangjagya ta Nogo Shimita Tangai Kisasa Nog ni Borok by time spend Kayo Gana Paipa Yo Abuni Bagai Bisramonjo Bazarogo Shoga Sabago Tankabat next month Sutiman Kanga Tana Hani Tongo Kisa Bazarogo Bereti Mani Paina Nuan Sui Tongo Apuro Mani Layenta to Kerengai Tong Dang Bay Kasi ho Tripura Bisramgons si ho Kau ঠিক আছে গাড়ি নানা হাঙ্গাঙ্কে আনো কল খাইদি আং হিসাবরি হরান তিনি জোরে অফার লাস্ট ডে মানে যেটা বলতাম আমার আছে না অনেক টেনশন হয়ে রয়েছে আর 10 দিন আছে কিন্তু মানে নেক্সট মানে লাগে এরকম আমার টেনশন হয়ে রয়েছে এখন পর্যন্ত তো কোনো ফাইল নাই যে নেক্সট মানে ডেলিভারি যাইব
জানি না যে সামনে আইবো না আইতো না কিন্তু মনে অনেক টেনশন হয়ে রয়েছে যে ডেইলি মিটিংও ঢুকলে এরকম ধোয়া খাই প্রিপারেশন তো লাগে ও এই লাগে অনেক টেনশন হয়ে রয়েছে गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरा यूट्यूब चैनल में गाड़ी का जो वीडियो है मतलब मैं जो गाड़ी का वीडियो बनाती हूँ डिटेल्स वगैरह का वीडियो वहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप या कॉल पर हाय हेलो ब्रेजा टॉप मॉडल ऑटोमेटिक बस 15 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट बस रॉकली इको सागा बोले सिविल स्कोर सारा छात्र के 8.35 माना न्यूयॉर्क बैंक फाइनेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्टो 800 जातों आल्टो 800 बैन नंगी थांगाते फैलिया ताबुक आल्टो K10 से K10 मैंने ऑलरेडी फोर डिलीवरी कर दिया हाँ एक और हो जाएगा लेकिन शांति नहीं है नेक्स्ट मंथ के लिए टेंशन हो रहा है पता नहीं इसलिए यूट्यूब वगैरह करती हूँ सपोर्ट खाई भाई जो तो न तो लोग सारा जीवन तो और काम खाई थंग मंगलक टारगेट रेजागो मास मास अपन न रक जरा जरा गाड़ी नाना नि मानसु को जंगला रो आनो कांटेक्ट खाई दे प्लीज नंगनि हेल्प नांगो आं नंगनि हेल्प सारा सरकारी इनि फैमिली वो कयजन आतों सा जों चारजन आमा बाबू दारा आं आर्टिगा ऑन रोड प्राइस बस कलाई 12 लाख नेक को बेस्ट मॉडल टॉप मॉडल 14 लाख तंगो 20 लाख नि ऊपर गाड़ी तंग बोले ग्रैंड गिटार रक नाय मान बोले मारुति सुजुकी नि 1 नंबर गाड़ी ता मम साली दामी ता मनाय नि नंबर इ दामानो आनी नंबर किसा आनी यूट्यूब चैनल हाबैनाय गाड़ी नि वीडियो रखबो मारो जाक दं ना ये आजाग 1 नंबर का जाक तो जागा न आराम से नाय मानो आराम से नंबर नाय मानो आनो कांटेक्ट खाई दी करियो नाना नि के दो इको बस किडनैपिंग नि पागई इको किडनैपिंग के लिए लेगा ये देखो किडनैपिंग के लिए किसी को किडनैप करना है इको K10 प्राइस बस बा तो K10 CNG प्लस पेट्रोल गांगे 7 लाख थांगो पेट्रोल सिमी गांगे 6 लाख थांगो निनी हिंदी कॉक सामान्य एकदम काहाम keep it up thank you so much हामबाय ट्राई खाई दंगो बो शोरूम खयारपुरो पल्लवी मोटर्स मारुति सुजुकी एरिना करो करो मेरा मतलब कुछ लाइफ नहीं है पढ़ाई भी आधा हो गया मेरा अभी जॉब में भी ऐसे ही होगा ऐसे मत नरक नरक तिनी कैसे कॉक शेयर खाया ना नरक आनो शोरूम रवा काम खाइमा जागा बजो तो नाम से के सपोर्ट खायो हमजों मा रवा आं वान सुगु जिमाया जे गोबां मा जागाने हाजार नि दारा संरक आनि नाम्बार सेभ खाइनाय आनो कॉल खाइ फायो मनाय गाड़ी नानानि हिनाय आं वानाव बिसेस खाइनो फायो बर आनो नरक आनो बिसेस खाइमा बागै बेलाय ना हामबाय तै यूट्यूब बाहायनो जतनो सपोर्ट खायो यूट्यूब बानो आं जिकुनु नंनो शेयर खाइके नरक आनो सपोर्ट खायो मारखो नां नंगना हामबाय रो पाइ फलायानो हाकेन सपोर्ट खाइ दंदि फ्यूचर तो सारा जीवन और काम खाइ थां मांगला ते चाकरी रगो माना नितिकुन आशा करै बट यूट्यूब रंनि बिसिंति फाने किसाय मिसा साइजुं के साइड थाङै मानो ट्राई खाइनाय बन्नो रक सपोर्ट खाइ दंदि आनो ताम भिडियो तो नाय रक किसा कंटेंट रक साइड दि दो नरक जतनो हेलो दिबर काहाम आनि बखानि खासुक साबाय नायथो हामबाय ननो बदि बर काहाम नों बानि नों सिनि माहायं थांगा नों जानो कमेंट वांग नि कमेंट दिलेम पडिउ हामबाय नोंगानो सपोर्ट खाइ दं बागै हेलो गाइस सैलरी बसुक मानसला और सैलरी कक जतनो सुंगो बाट आं बार साजा आं लाइव साइ मांगला बुदो नों कमेंट खाइमा बागै बेलाखिना हामबाय बाट
आङो अ जागा साइमांगलाक आनि 15 केक माने 15,000 साबस्क्राइब काखांके ना क्वेश्चन ते आंसारनि भिडिअ तो ना दङ आपुरो सालायानो दो किसा नासिंदि ते आनो नाकारदि मापखाय दो अ जागा साइमायानि बागै किसा नासिंदि तामनि मान्या जबनि बागै ट्राइ खायदि आव ट्राइ खाय दङ बाट आसाया आबनि बागै इउट्यूब किसा बिसा साइजों सेल्फ इनकाम रक दांना हने ट्राइ खायो किताब तोर जे मानसा काम खाय दं नाइ नरक सपोर्ट खायके हेंके तो टिगि दंगा न तांगे मास संगोर टारगेट जागो आ टारगेट न सुंगना नांगो ग्याबनो टारगेट नि बागै मा खायो काम जतो कष्ट बुनो माने ताबक बुजिखा जे बुहा संनो बस कष्ट का जारि निजि साइसु इनकाम खायमानि परेसे साइमानो बुहानि कष्ट नरक निर कानि नाम्बार चिनि जे नाहाना मुचुं दै नाहाय जामान एक्सट्रा रां रक्ता हे नांगे like done by morning ni tamo muy by my jaka morning ni muy kanke mia do mane chin parawo kaile bari tonguta kanke fungo mangsho na halai bani a mangsho no songriya muthungui toni rekha anke muya tongo muya no rogui toni remani a muya by mangsho no thogri songoi je hege abo bani maibati hege diboni যে অন প্রাইস বেসে বেস্ট মডেল আর টপ মডেল যদি বেস্ট মডেল নিয়ে কাঙ্কে 9.5 লাখ টপ মডেল নিয়ে কাঙ্কে 10.5 লাখ সাম্পারি যে বলমা বাই আংখেনি নি ভিডিও মাং নাইও হামবাই সাম্পারি ন বেলাইখান সাপোর্ট খাই দি আনো কমেন্ট খাই দি তো নরা আনি ভিডিও নাই কাঙ্কে আনো কমেন্ট খাই দি কিসা কোনো আরে কাস্টমার দেখছ লক্ষণ রাখতে কইরা দানা করে দেখিয়া লই না তুমি পয়সা টা জিনিস দেখাম কই গান আমি তো তোমার আছে লিগা পয়সা তো না পয়সা তো কম দিতাম কোনটা ইদা ইদা যে গ্রুপ করে ছিল তো এটা তো বুঝিটা এটা নিছে অনকি এটা কি তাই মানে 6 ইয়ার পরি বলে কো বড় এন্ড কংগ্রেস সং দিন কমেন্ট পরি লাসা আমি তো বিল করা তো না এটা যেটা প্রেসলে দিলে তো না স্যার এটা সেই করতে তাড়াতাড়ি করে এটা সুস্থ মান ঘুমাইতে আমার গাড়ি সারি জানা দরি আমার খাবার খাই এদিকে পুরো যারা সাদাইতাছে মা গো মা ঠিক আছে ঠিক কই না লাগালে তুই তো নইব ভালো লাগছে নি